Okey, tak apalah you all, kita mula dululah. Kejap lagi dia orang masuk lah tu. Boleh? Okey, nampak tak screen yang I share? Can you see the screen? Nampak. Okay, so line korang okey-okey lah tu sikit-sikit. Okay, so let's see. Screen handout ni nampak kan? Nampak. Alright, so kita nak mulakan factors affecting the reaction rate. As you can see here, kita punya linear outcomes adalah explain the effect of the following factors on the reaction rate. Effect yang kita nak tengok daripada segi concentration, pressure, temperature, catalyst and also the particle size. After that, kita nak menggunakan Maxwell-Boltzmann distribution curve untuk illustrate the effect of the temperature. So as you can see here, untuk factors affecting reaction rate ada 1, 2, 3, 4, ada 5. So kelima-lima ini, you need to know how to use them and how to explain them in the exam. Okay, as you can see here, kita akan tengok faktor yang pertama. So, faktor yang pertama adalah concentration of the reactant. So, as you can see, kalau kita nak buat summary. Kejap. So, kalau kita nak buat summary, okay, lagi pekat reactant. So, lagi higher kita punya rate of reaction. Okay, so bila concentration of the reactant increases, what happen? It means katakanlah mula-mula kita ada 5 mol sahaja. 5 mol maksudnya ada 5 biji. And now concentration to increase sampailah 10 mol. So now ada 10 biji. Okay, so antara 5 biji dengan 10 biji, yang mana ada 10 biji molekul akan lebih kerap berlanggar antara satu sama lain berbanding kalau hanya ada 5 biji molekul sahaja. So dekat sini kita boleh tahulah, lagi higher kita punya concentration of the reactant, so the number of particles per unit volume increases. Number of particles ni kita punya bilangan lah ya. So lagi pekat kita punya concentration of the reactants, so the number of particles per unit volume increase. So once kita punya number of particles per unit volume increases, hence the frequency of the collision of the molecule increases. It means molecules tu akan makin kerap berlanggar antara satu sama lain sebab bilangan dia makin banyak. Therefore, the number of effective collision also increases. Bila berlakunya banyak pelanggaran, so the frequency of the collision to happen so many times, therefore kita boleh assume, okay, so banyak effective collision akan terjadi. Effective collision adalah collision yang akan produce product. Macam I cerita sebelum ni, apakah itu effective collision? Ada bagi tahu syarat dia mesti ada minimum energy, minimum activation energy, and syarat yang kedua mesti collide in correct orientation. So maksudnya bila kita ada higher frequency of collisions, therefore kita boleh assume number of effective collision pun increases. That's why rate of reaction also increases. Jadi bila you nak explain, okay, concept factor concentrations on the rate of the reaction. So these 4 point. Point pertama, point kedua, point ketiga dan point keempat you kena explain. Selalunya point kedua, point ketiga dan point keempat sama sahaja untuk setiap faktor. Okay, point yang pertama je kebanyakannya adalah kita ubah sikit-sikit. Okay, mesti starting dengan frequency of the collision, kekerapan pelanggaran, and then increasing effective collision, and then rate of reaction increases. So kita tengok faktor pressure pula. So when the pressure increases, the number of molecules per unit volume increases. As you can see here, kita nampak low pressure, molecules tu mempunyai ruang yang sangat luas untuk bergerak berbanding bila high pressure, okay. So molecules tu punya space untuk bergerak sangat-sangatlah sikit. So diorang akan duduk rapat-rapat antara satu sama lain, okay. So number of per unit volume increases, so the gas molecules akan closer to one another. So once these gas molecules closer to one another, that's why the frequency of the collision between the molecules akan increases. Once the frequency of the collision between the molecule increases, number of effective collision akan increase, rate of reaction pun akan increase. That's why I cakap dekat you,
point yang ini hanyalah kita ulang sahaja. Okay. Yang berbeza hanya point yang di atas sah. Yang di atas only. Okay. So make sure you remember untuk setiap factor. Okay. Apakah dia punya point-point. So kena ingatlah ya. So untuk particle size pula. Particle size ni kita tengok size dia besar ataupun kecil. So kalau you nak compare, contohnya you compare serbuk powder dengan solid satu cube. So antara serbuk yang powder ni dengan kita punya solid cube, so yang mana satu selalunya akan react faster. Therefore, when the particle size decreases, the surface area exposed for a reaction increase. Itu poin yang pertama. Mesti kaitkan particle size dengan total surface area yang exposed for the reaction. Therefore, frequency of the collision akan increases, number of effective collision increase, rate of reaction pun akan increase. Poin yang ini ulang saja balik. Yang penting poin yang pertama, what happen bila kita punya particle size decreases. Okay, so lagi kalau kita punya size tu macam sebut kalau kita campur dengan air lebih mudah larut dalam air. Compare kalau benda tu cube, kita cuba larutkan dalam air, dia ambil masa yang lama sikit. Alright. So itu konsep dia. Daripada concentrations, pressure sampailah particle size. So now kita akan tengok faktor yang seterusnya, iaitu faktor temperature. So bila melibatkan temperature, mesti explain tentang kinetic energy. So kinetic energy yang kita nak cakap kat sini adalah average kinetic energy of the molecules. Kita akan ambil average kinetic energy ya, bukan sekadar kinetic energy. Average kinetic energy sebab kita calculation speed of the molecules tu kan dia berubah setiap kali speed dia. So kita ambil dia punya average. So dalam explanation mesti kena sebut average. Tak ada perkataan average ini salah. Okay. So, bila temperature increases, the average kinetic energy of molecules pun akan increase. Sebab apa? Kita supply the energy bila kita hangatkan kita punya something, so kita supply more energy kepada molecules kita. Therefore, the number of molecules with energy equal to or greater than activation energy will increases. So ini kena ingat kalau lebih higher kinetic energy, so it means lebih banyak molecules yang mempunyai minimum energy yang equal ataupun lebih besar daripada activation energy increases, hence number of effective collision akan increases, hence the rate of reaction increases. So explanation temperature berbanding berbeza sikit compare kepada tiga faktor sebelum ini. Okay, sebab kita kaitkan dengan kinetic energy, kita kaitkan dengan activation energy, and then baru kita explain effective collisions, and also baru kita explain kita punya rate of reaction. So make sure you remember this 4 point untuk temperature because it is very specific. You kena tahu, alright? So untuk effect temperature ni, kita akan kaitkan dia dengan Maxwell-Boltzmann distribution curve. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia adalah C3. Maksudnya soalan exam boleh minta you sketch the Maxwell-Boltzmann distribution curve. Pernah keluar soalan exam student kena sketch, okay, this curve. Okay, and then after that, after you sketch and then dia minta you explain. Dia akan bagi pada you dua temperature yang berbeza and then dia minta you sketch this curve and then dia minta you explain what happened exactly. Okay. So this one a very must you need to know. Sangat-sangat. Letak highlight kat sini, letak highlight kat sini. Faktor temperature memang soalan exam suka tanya. Okay. Untuk Maxwell-Boltzmann distribution curve, so kita tengok dahulu part CY and also part CX. So untuk part CY adalah number of molecules. Untuk part CX adalah kinetic energy. After that kita ada dua curve. Okay, satu curve pada high temperature T2, satu curve lagi pada low temperature T1. Make sure you label you punya curve macam ni dalam exam. Okay, you wajib tulis T2 higher than T1. Okay, kena bagi tahu this thing, dia punya indicators kena letak. Okay, bila you sketch this curve. Alright. And then markahnya di sini. Okay, number of molecules part CY, number of kinetic energy part CX. So there is one mark. And then kita ada curve, dua curve. Satu curve sini satu markah. And then kita ada dua curve. Satu curve at low temperature, another curve pada high temperature. So this two curve akan bagi another one mark. And then after that kita label the activation energy. Okay, this activation energy when you labeling dekat mana, another one mark.
Okay. So, apa yang terjadi pada disk? Apa yang jadi adalah as you can see here, kalaulah kita ada low temperature. Pada low temperature as you can see here, cuba tengok EA. Kita tahu kalaulah reaction tu, kalaulah molecules itu undergo effective collisions. Maksudnya kalau molecules tu betul-betul react untuk produce product, dia mesti mengatasi activation energy. Betul? Dia sama ada energy dia mesti sama dengan EA. Okay, energy of the molecules tu mesti sama dengan EA ataupun lebih besar daripada EA. So kalau kita tengok dekat kita punya curve, energy yang sama dan lebih besar daripada EA untuk low temperature hanya sebanyak ini sahaja. Okay, banyak ini saja bukan energy, molecules. Okay, molecules, sorry. So molecules yang mempunyai energy, okay, yang equal to EA ataupun lebih besar daripada EA, then yang akan undergo reaction untuk proceed kepada produk hanya sebanyak itu sahaja. Okay. Berbeza pada high temperature. Untuk high temperature, as you can see there, okay, molecules yang ada enough kinetic energy to react, maksudnya dia punya energy tu, energy dia equal to EA ataupun energy dia lebih besar daripada EA. Orang buat macam ni kot. Salah. Energy equal ataupun lebih besar pada EA. Okay, so area sini energy ni equal ataupun lebih besar pada EA. So untuk high temperature, so number of molecules yang mempunyai energy equal ataupun lebih besar pada EA yang akan proceed untuk form product adalah sebanyak ini. Okay. So as you can see there, molecules yang mempunyai energy equal to EA ataupun greater daripada EA pada high temperature lebih banyak, okay, berbanding molecules yang pada low temperature. So itu yang Maxwell-Boltzmann cuba explain kepada kita based kepada bilangan molecules, okay, yang mempunyai energy equal to EA ataupun lebih besar daripada EA at low temperature dan juga high temperature. From this kita boleh predict, okay, berapa banyak produk kita akan form, the amount of products yang akan form, reaction mana yang akan react. So as you can see here, kita tengok dia punya explanation. The above diagram show Maxwell-Boltzmann distribution for a gas at temperature T1 dengan T2. So point yang pertama akan bagi you 1 markah. Okay. Setiap tahun explanation dia sama sahaja. So hafallah ya setiap point yang ada dekat sini. Tu je yang I boleh beritahu pada you untuk help you. Memang setiap tahun macam tu lah dia punya konsep untuk explain. Okay. And then the shaded area. And then kita explain pula the shaded area yang kita shade tadi tu represent the number of molecules possessing kinetic energy equal to or greater than activation energy. So this point yang kedua, kita cerita tentang shaded area, another one mark. So next, as temperature increase, and then kita explain pula what happened pada high temperature. So as temperature increase, the average kinetic energy of the molecule increases. Hence, more molecules have kinetic energy equal to or greater than activation energy. So these 2 points akan bagi you another one mark. Dia tak boleh tinggal salah satu. Once you explain pasal average kinetic energy, you kena explain pula tentang activation energy. Okay, ni average kinetic energy. Explain pula tentang EA. Okay, hence the number of effective collision increases, reaction rate increases. So these 2 points another 1 mark. Macam tu ya dia punya pemarkahan. Sebab itu make sure you ingat betul-betul cara nak explain Maxwell-Boltzmann distribution curve. Setakat ini okey? Boleh faham tak apa yang I duk membebel ni? Hello anak-anak. Okey, clear? Okay, madam. Okey, I dah bagi you tips. I dah bagi you hint kat mana. I hope you ingat ya apa yang I tulis kat situ, you pun tulis. Dekat mana I letak markah, you pun letak markah dekat situ. Boleh? Boleh? Okay, ini tips yang bagi pada you ya, base kepada selama ni I pergi marking. Okay, I tengok dia punya style macam mana So itu adalah tips yang I boleh bagi kepada you.
Alright, so kita pergi seterusnya. Kita nak tengok compare the curve of the energy profile diagram for reaction and with and without catalyst. So kita nak tengok faktor catalyst lah. Soalan catalyst. Soalan selalu tanya, what is the function of the catalyst? Okay, apakah function catalyst? Okay, so bila soalan tanya apakah function catalyst, you kena sebut catalyst is a substance, okay, that provide the alternative pathway by lowering the activation energy to increase the rate of reaction without itself being consumed. So ini dia punya function of that catalyst. Okay, mesti kena tahu catalyst selalunya akan rendahkan kita punya barrier. Okay, tembok kita activation energy yang tinggi tadi tu, bila adanya catalyst, tembok tu akan rendah lah ya. So bila tembok tu rendah, jadi lebih cepatlah reaction kita akan proceed. Okay, as you can see here, bila tak ada catalyst, tembok punya tinggi. Once ada catalyst, tembok tu pun rendah. So reactant kita boleh lagi react, lebih senang nak mendaki, nak overcome that tembok untuk hasilkan produk. Okay. And then soalan exam pernah tanya macam ni. Katakanlah dia bagi apa contoh dia bagi enzim A. Okay, contoh dia bagi enzim A. And then soalan tanya, apakah function enzim A? Student selalu jawab, enzim A is a catalyst. If you jawab soalan macam tu, enzim A is a catalyst, you tak akan dapat markah. Markah hanya akan diberi kalau you jawab enzim A is a catalyst that speed up the reaction by providing alternative pathway by lowering the activation energy. Kalau you jawab macam tu, baru you dapat satu markah. So kalau you sekadar jawab enzim A tu catalyst, sorry ya, memang tak ada markah. Sebab tu I cakap bila melibatkan catalyst, you kena jawab soalan itu dengan spesifik. Okay, sangat-sangat spesifik. Dia nak tahu catalyst tu sebenarnya buat apa. Yes, speed up the reaction. Tapi speed up dia macam mana? Okay, dengan providing alternative pathway. Okay, which lowering the activation energy. Okay, so barulah kita jelaskan dengan teliti apakah maksud catalyst tu. Okay, I hope you dapatlah tips ni ya. So next, yang ini kita tunjuklah. Soalan ni selalu tanya dia macam ni. You ada exothermic reaction, endothermic reaction. Katakanlah dia bagi salah satu energy profile diagram. Okay, dia bagi reactionnya exothermic. And then soalan tu kata, okay, tolong sketch the energy profile diagram with catalyst. So what happened bila adanya catalyst? Okay, so bila dia minta you sketch energy profile diagram dengan kehadiran catalyst, so you kena lukis lah. You lukis yang original. Okay, original contoh exothermic reaction kan, ni original dia punya. Kat sini dia punya original EA. And then yang EA yang ni without catalyst lah. And then E not prime ni. And then after that barulah you draw yang with catalyst. Okay, as you can see here, bila adanya catalyst, kita punya tembok tu ataupun barrier tu, puncak kita tu akan berkurang lah ya. And then macam biasalah, you label lah you punya energy profile diagram, EA forward kat mana, EA reverse kat mana, transition state kat mana, activation energy, semua tu label lah yang tu dapat markah. Okay, untuk endothermic reaction pun sama. Make sure you label lah ya you punya activation energy. As you can see here, ini kita punya tembok lah ya. Okay, tembok kita. Okay, bila kita without catalyst, and then ada satu tu with catalyst. So label ya, label kat situ. Kalau you tak label, tulis macam ni. E not A with catalyst. EA without catalyst. At least you ada apa kita panggil ni? Penanda, marker kat sini. EA prime ni datang apa? EA ni apa? Okay, kalau you tak label dekat graph macam ni, sometimes people label macam ni. Ini with catalyst. Ini without catalyst. Okay, kalau you tak label macam ni, make sure you ada marker. Tunjukkan benda tu apa. EA prime tu apa, EA biasa itu apa. Okay, jangan you just tinggal sahaja tak label mana satu with catalyst, mana satu without catalyst. Okay, so you kena label lah ya. Labeling is very important bila kita melibatkan sketching of the diagram ataupun kita plotting the graph. Okay, semua tu sangat penting. So effect catalyst on the activation energy. So this is the explanation. Apakah effect catalyst pada kita punya activation energy? So a catalyst increase the rate of reaction. Betul.
by increasing the frequency of effective collision. So actually they help kita punya molecules tu supaya undergo effective collision yang lebih berkesan. Okay, that is with lowering EA and with correct orientation. So they lowering the activation energy and then adanya correct orientation. So dia akan increasekan kita punya rate of reaction. So catalyst will not affect the enthalpy. So kalau you letak 10,000 catalyst pun enthalpy you takkan berubah. Okay, yang di-effect hanyalah rate of reaction. Remember, catalyst tak bagi effect pada enthalpy of reactant ataupun produk. When catalyst is added to the reaction, EA is lowered. Yes, dia hanya effect activation energy. So the number of particles have higher energy than activation energy increases. Betul. Bila they lowered the EA, so bilangan number of particles ni yang ada energy equal to ataupun higher than activation energy akan bertambah banyak lah ya. So frequency of effective collision increases, rate of reaction pun akan increases. Catalyst not being consumed. Maksudnya catalyst tak berubah daripada awal sampai akhir. Catalyst tak effect enthalpy. Catalyst only speed up the reaction by lowering the activation energy. So yang tu you kena faham konsep catalyst, apa yang catalyst effect dengan apa yang catalyst tak effect. So setakat tu clear ke? Okay ke? Boleh pergi? Boleh, Madam. Okay, Madam. Okay. So kalau boleh kita tengok seterusnya. Okay. 1.3 kita tengok Arrhenius equations. And then kita nak explain relationship antara temperature dan juga activation energy to the rate constant based kepada Arrhenius equation. So Arrhenius equation yang ini kita ada rate constant, kita ada activation energy, kita ada temperature, kita ada gas constant. Okay, so the relationship between the rate constant of a reaction and temperature is expressed by Arrhenius equation. K sama dengan A exponent negative EA over RT. While K is the rate constant, A adalah collision frequency factor, E tu exponent, you tahulah natural log exponent, EE adalah activation energy, R adalah gas constant. Remember, gas constant yang you nak ambil dekat sini adalah 8.314 J mol negatif 1 K negatif 1 disebabkan activation energy dalam J mol kan. So gas constant pun dalam J mol lah. So yang ada J mol kalau you tengok dalam you punya constant data tu, table data dekat dalam you punya tutorial books tu, okay, dia 8.314. Jangan salah ambil nilai R. Ada student salah ambil nilai R and then buat calculation dan habis dia punya jawapan teruk. Okay, so temperature mesti dalam Kelvin. Okay, tak apa, kita tengok dahulu apakah faktor yang affecting rate constant. Selalunya rate constant ada dua faktor yang affect dia. Faktor yang pertama adalah temperature. Faktor yang kedua adalah activation energy. It means kehadiran catalyst kita lah bila lowering the activation energy ataupun kita increasekan kita punya lowering activation energy by presence of catalyst ataupun without catalyst lah ya. So let's see factor affecting the rate constant. What happen bila temperature kita increase? So bila temperature kita increase, term exponent negative EA over RT akan become larger. So this term akan become larger. So therefore bila that term become larger, the value of the rate constant kita akan bertambah. Okay, so nilai rate constant akan jadi besar. Therefore rate of reaction akan increase. Kita tahu rate of reaction dia berkadar terus dengan K. Okay, kalau K higher, rate of reaction pun akan higher. So you just remember, okay, term exponent negative A become larger tu, value of rate constant pun akan jadi besar. Macam mana kita tahu? Kita hanya boleh tahu dengan substitute nilai saja. Contoh, daripada exponent tu kita lnkan both sides. So you akan dapat ln K sama dengan ln A exponent negatif EA over dengan RT. So you akan dapat ln K equal to ln A minus EA over RT kot tak salah I. Okay. So kalau you substitutekan, okay, you substitutekan nilai dalam this equation, okay, you akan nampaklah kita punya nilai K tu akan menjadi besar. Bila kita punya EA kita, exponent negatif A over RT tu menjadi besar. So
you substitute nilai, you akan dapat lah, okay. Value of rate constant tu macam mana, okay. So untuk yang second ni activation energy, the same thing, okay. Kita nak prove adalah melalui calculation sahaja. So you try substitute you punya activation energy higher and lower and you see what happen kepada you punya rate constant. So untuk hari ni I just bagi tahu bila activation energy decreases, okay, bila kita decreasekan activation energy, the term exponent negative A over RT become larger. Hence the value of rate constant akan increases. Rate of reaction pun akan increase. Okay, so these two factors, temperature dan activation energy, dia akan affect kita punya rate constant. So make sure you know benda ni. Okay, macam mana temperature affect rate constant, macam mana activation energy affect rate constant based kepada Arrhenius equation. Okay, so kita pergi yang seterusnya. Kita nak tengok calculation. Okay, Arrhenius equation ni selalunya kita gunakan untuk calculate activation energy as well as plotting the graph. Okay, selalunya lah untuk Arrhenius equations. Okay, so Arrhenius equation derivation, soalan derive untuk dapat ni, derive pernah tak keluar sekali derive Arrhenius equation. So I tak pernah ingat pernah keluar ke tak derive Arrhenius equation, tapi just make sure you tahulah ya cara nak derive the Arrhenius equation untuk dapatkan ln K tu macam mana. So daripada K sama exponent negative A over RT, you lnkan both side, kiri dan kanan, and then you buka the kurungan, you pun pandai kan. Okay, this is the max thing, and then you dapatlah formula dia, ln K sama dengan negative EA over RT plus dengan ln A. Okay, so you dapatlah macam ni, okay, untuk you punya Arrhenius equation. Okay, bila you bukakan dia menggunakan ln tu. Okay, so kalaulah you nak dapatkan activation energy daripada graph, contoh macam ni kan, Arrhenius equation using graphical method. So daripada graph sebenarnya kita boleh cari activation energy. So caranya adalah menggunakan Arrhenius equation yang di atas ini, di mana di sini ln K adalah kita punya Y. So I tulis balik, ln K sama dengan negatif EA over R 1 over T tambah dengan ln A. Jadi ln K adalah kita punya Y. So Y sama dengan negatif EA over R, ini adalah kita punya M. Okay. And then ini adalah kita punya X tambah dengan C. So ln A, frequency factor tu, ni ln A ni adalah kita punya C, kita punya gradient. So M, gradient kita equal to negatif EA over R. Okay, 1 over T adalah kita punya X. So daripada gradient of the graph, ni, you boleh cari activation energy. So selalunya soalan minta lah plot the graph to get the activation energy. So you kena plot the graph lah and then cari gradient of the graph, okay, untuk dapatkan activation energy. So ini ada cerita daripada you. So dia highlight dekat sini, R must be 8.314 J mol negatif 1. Okay, not yang ini sebab kita tahu nilai R ada 2 sama ada 0.08206. Okay, tapi yang ini tak ada nilai J mol, tak ada nilai joule kat dia. Tak boleh tak boleh guna yang ni. Yang ni SEM1 boleh lah guna. Okay, so yang ini yang kita kena guna sebab ada nilai joule dekat situ, sebab EA kita mesti dalam joule ataupun KJ. Okay, so jangan salah ambil nilai R. Alright. So macam itulah ya, bila you plotting the graph, you pun plot lah graph. Paksi Y nya adalah ln K. Okay, sorry, ln K. Paksi X nya adalah 1 over T. Okay, so you plot the graph, selalunya you akan dapat linear graph. Okay, so dia plotting the graph kat bawah tu. Tengok contoh. So you plot the graph, kita tengok soalan, dia kata kat sini, the rate constants of the decomposition of hydrogen iodide were determined at 5 different temperatures. The data are shown below. So dia bagi temperatures 283, 356, 393, 427, 508, and then dia bagi the rate constant for each temperatures, and then the question asks you to determine the activation energy in kg mole minus 1 for the reaction. Okay, so once soalan minta determine the activation energy, so you know you need to plot
the graph because you got all the data there. So nak plot the graph apa? Nak kenalah plot graph ln K versus 1 over T. So kalau ada perkataan versus tu maksudnya ln K tu paksi Y lah ya. So you plot the graph. So you ambil lah buat calculation data ni and then you get. Okay, katakanlah nak bagi kat sini 2 markah. Okay, so you dapatlah markah and then you plot lah ln K versus dengan T. Jangan lupa tulis tajuk. So ln K versus dengan T. So title jangan lupa ada markah kat situ. And then you plot. Okay, label ni. Okay, another 1 mark. Okay, line yang betul. Plot yang bagus, another 1 mark kat situ. And then after that, you nak carikan activation energy macam I cakap tadi, kita punya EA bergantung kepada kita punya gradient ataupun slope of the curve. So jangan lupa lukis segitiga tu. Okay, nanti dapat markah kat situ. And then after that you masuk calculation lah. So M sama dengan negatif EA over R. So dia dapatlah nilai M yang ini. Okay, from the tangent, from the segitiga yang dia calculate tu dapat nilai gradient banyak tu. And then dia masukkan dalam formula. Okay. So gradient equal to negative EA over R. Ada tunjuk dah pada U tadi. Y sama dengan MX tambah dengan C. Ini ln K sama dengan M kita negative EA over R. X kita 1 over T. Okay. So M sama dengan negative EA over R. And then dia substitute nilai bla 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 bla. Dia dapatlah unit bagi EA adalah dalam J mol negatif 1. Tapi soalan minta dalam kJ mol. After that, dia bahagilah dengan 1000, okay. Betul ke? Okay, so dia dapatlah, kecil ke besar bahagi. So dia dapatlah 186 kJ mol negatif 1. So this is the final answer. So markah dekat sini. Formula 1 markah, substitution 1 markah, final answer another 1 mark. Alright. So setakat itu boleh ke? Clear ke anak-anakku? Boleh, madam. Okay, madam. Okay, ada masalah? Any question nak tanya? Ada apa-apa nak tanya ke? Ada nak tanya something ke? Sebelum kita pergi seterusnya, ada nak tanya something? Tak ada? Tak ada, bagus. I expect you all faham Kalau tak ada tu, Alhamdulillah. Okay. So, kita pergi kepada calculation seterusnya. Okay. Arrhenius equations using calculation. Oh, sebelum tu, kalau kita tengok you punya buku tutorial tu, page keempat. Soalan 13, dia minta pada you untuk plot the graph to get the, to get the activation energy. Okay. Not bad the questions. Nanti I nak you buat. Itulah I bagi soalan-soalan mana yang you patut buat. Okay. Okay. So tak apa, kita continue dulu. Arrhenius equation using calculation. Okay. At rate constants of a reaction are determined at 2 different temperature. So kalau you nak guna calculation, nak gunakan Arrhenius equation, pada 2 temperature berbeza sebab soalan ada minta dia bagi 2 temperature berbeza and then kena calculate activation energy ataupun calculate rate constant ke pada 2 temperature yang berbeza tersebut. So formula yang you nak kena guna adalah this formula. Ni kamu kena hafal selain pada Arrhenius formula yang tadi tu, this formula yang digunakan untuk 2 temperature yang berbeza you kena hafal. Ln K1 over K2 sama dengan EA over R 1 over T2 minus 1 over T1. Okay, this formula kita hanya gunakan bila adanya 2 temperature yang berbeza ataupun soalan bagi 2 rate constant yang berbeza. Okay. Tengok contoh yang pertama. The decomposition of hydrogen iodide 2Hi kepada H2 gas tambah iodine. Dia ada rate constant dia 9.51 kali 10 negatif 9 L mol negatif 1 S negatif 1 at 500K. Okay, as you can see here. Ini rate constant. Yang pertama dia bagi. And then ada rate constant yang kedua. Ada T1, dia ada T2. Dan soalan minta cari EA. So apatah lagi. Bila dah nampak soalan ada 2 rate constant. Soalan dah ada 2 temperature tu dah tahu dah kena guna formula ln K1 over K2. So gunalah formula ln K1 over K2 tu.
So ln K1 over dengan K2. Okay, equal to EA over R 1 over T2 minus 1 over T1. So substitute lah nilai ln 9.51 kali 10 negatif 9 liter mol negatif 1 S negatif 1 over dengan K2 dia berapa orang tahu? 1.10 kali 10 kuasa negatif 5 L mol negatif 1 S negatif 1 N sama dengan EA yang kita nak cari over dengan R 8.314 J mol negatif 1 K negatif 1 darab dengan berapa ni? 1 over T2 dia berapa? T2 600 K tolak 1 over T1 500K. You substitute lah nilai ni. Last kali calculate. Dapatlah EA sama dengan macam answer yang dia bagi tu lah 175.9. Ingat EA yang you dapat dekat sini. EA yang you dapat kat sini. Unit dia J-mol You dapat unit dia J-mol. Okay, you akan dapat 1759000 something lah kot. Okay. Cuba calculate Sat. Berapa dapat EA kat sini? EA yang sebenar. Dapat berapa ni? Sebab EA dia dalam J-mol ni. Calculate Sat. Dapat berapa weh? Dapat berapa? Matikan K, mati K, mati K. Mati liter, mati liter. Mati second, mati second. Okay, so dapat berapa? EA dia yang? 17594 17594 9. Okay, ini dalam J-mol. Perpuluhan. Perpuluhan. Perpuluhan 9? Perpuluhan 82. Perpuluhan 82. Okay. So dapat nilai ni dari activation energy. Bila you guna this formula, you dapat nilai dia dalam J-mol. So sekarang, tukarkan dia ke dalam KJ. Dapat berapa? 1, 2, 3. Dapatlah 175.9 KJ mol negatif 1. Kalau you tak tukar dia dalam KJ, you tinggalkan dia dalam J-mol sahaja pun tak ada masalah. Kecuali soalan minta activation energy tu in KJ mol negatif 1. So, okay. So markahnya di sini, satu markah di sini. Another one mark pada substitution. Another one mark pada final answer. So ada 3 markah dekat situ. Okay, soalan 2. Tolong buat dulu soalan 2. Kejap I minta sama present soalan nombor 2. Tolong buat. Buat now soalan nombor 2. I bagi masa 5 minit. Tolong buat. So soalan nombor 2 dia minta pada you calculate the rate constants. Okay. Maksudnya dia dah bagi K1. Dia dah bagi K1 pada you. So dia minta K2. Temperature T1 dengan T2 pun dia dah bagi. So substitute sahaja dalam you punya formula dapatkan K2-nya berapa with correct unit. Okay, cuba buat. Dapat tak jawapan dia? Nak minta siapa present Ding 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 ding.
Okey, dah siap ke? Boleh ke? Boleh tak? Hello anak-anakku. Dapat je kan jawapannya kan? Dapat. Okey. So substitute dia dalam ni macam biasalah ya. Okey. Nak minta saman present tapi tak apalah. Kejap lagi lah. Okey. EA bagi berapa? EA. Mana dia EA dia? Okey, 260. Okey, EA ni you tinggalkan dia dalam KJ ke dalam J? Nampak? Dia bagi EA dia dalam KJ ni. So macam mana? J. So EA ni you kena tukar dalam J mol. Sebab apa? As you can see, unit bagi rate constant. R sama dengan 8.314. J mol negatif 1. K negatif 1. Apa-apa saja nilai yang menyebabkan joule, mesti kena follow unit of rate constant. Kalau rate constant joule, so you punya energy pun kena joule. Tapi soalan kat sini bagi energy dalam KJ mol negatif 1. So tukarkan dia ke dalam apa? Ke dalam J mol. So 260 kali 10 kuasa 3 J mol negatif 1 over dengan 8.314 J mol negatif 1. Alamak. Kejap. J mol negatif 1, K negatif 1. 1 over T2. T2 berapa? T2 nya 850. T2 dia berapa? T2 dia 850.15 K kan? Tolak dengan 800.15 K. So jangan lupa temperature pun sama. Temperature kena tukar dalam Kelvin. Okay. Jangan biarkan temperature tu dalam degree Celsius. Salah So once you dapat ada substitution yang betul, unit pun dah betul. Okay. So Jmo matikan Jmo ni matikan. K matikan K. So unit bagi kita punya rate constant. K2 ni nilai dia mesti S negatif 1. So you dapatlah K2 sama dengan 0.3187 S negatif 1. 3187 ke 187? Peggy? Betul 3187? Betul.
Okay, so betul. Okay, so berserta unit yang betul S negatif 1. So I nak remind you, make sure check the unit. Unit energy mesti sama dengan unit rate constant. And then temperature, make sure you change it dalam Kelvin. Okay, so soalan ketiga, ada yang dah buat soalan ketiga? So as you can see here, untuk soalan ketiga, for the reaction of NO2Cl tambah NO hasilkan NO2 tambah NOCl, the frequency factor is 8.3 kali 10 kuasa 8 dm kuasa 3 mol negatif 1 S negatif 1. So this frequency factor here. Okay, frequency factor here ini adalah kita punya ln A. Okay. And the EA adalah 289 kJ mol negatif 1. Okay, soalan ni memang suka bagi activation energy dalam kJ. So at 35 degrees Celsius, the reaction is first order with respect to NO2Cl and first order with respect to NO. So dia kata determine the rate constant for the reaction. So soalan minta determine rate constant untuk reaction tersebut. Soalan ini bagi ke dua different temperature. Dia bagi tak dua different temperature? Bagi ke tak bagi? Tak bagi. Tak bagi. So you tak boleh guna ln K1 over K2, EA over R 1 over T2 minus 1 over T1. So tak boleh. You tak boleh guna formula soalan 1 dengan soalan 2. So formula apa lagi yang ada ln A? Formula apa lagi yang kita boleh guna yang ada ln A? Formula mana yang? Ln K equals to negative EA over RT tambah ln A. Betul, pandai Peggy. So kita guna formula tersebut, ln K sama dengan negatif EA over R. I keluarkan 1 over T senang nak calculate. Okay. Tambah dengan ln A. So substitute lah nilai dalam tu, dapatkanlah you punya nilai K. Ni ada negative sign lupa nak tulis. Okay. Salah pula. One over T, 1 over temperature 25 tambah 273.15 dapatlah 298.15 K. Tambah dengan ln A. Sepuluh kuasa 8. Ya Allah panjang jadi punya ni. Mol negatif 1. dm kuasa 3 S negatif 1. Okey, kakak dapat jawapan apa? Dapat tak nilai dia? 7.174 darab 10 kuasa 3. Betul, memang ada jawapan dekat situ. Kakak dapat jawapan yang sama? Bila you kakak dapat jawapan yang sama tak? Dapat jawapan yang sama. Okey, dapat jawapan yang sama tak ada masalah, okey? So dapatlah. Thank you. So dapat jawapan yang sama. Yang ni matikan kita punya JMO. J matikan. Okey. K pun mati K. So tinggal mol DM, tinggal apa kat sini? So akan tinggal mol negatif 1 DM kuasa 3 S negatif 1. So kita tahulah mol negatif 1 DM kuasa 3 ini stand for M negatif 1. Okay, so unit lah sekali adalah M negatif 1 S negatif 1 lah. So dapatlah jawapan 7.174 kali 10 kuasa 3 M negatif 1 S negatif 1. So dapatlah jawapan. Okay, boleh continue soalan nombor 4. Soalan nombor 4 anak someone lah. Nombor 4 ni anak suruh someone present. Okay, nombor 4 tolong buat. Panjang tak soalan ni? Susah tak? Mari tengok susah tak? Okay, so cari dahulu kita punya ln A tu berapa. Frequency factor kita tu, A tu berapa. And then soalan tu tanya, at what temperature the value of K will be equal to 1.5 times 10 to the power of S minus 1. Maksudnya kat sini,
Yang ni. Tak apa, you carikan dulu ni. Carikan dulu nilai A dia berapa. After you cari nilai A berapa, and as you can see here, okay, you nak jawab soalan yang seterusnya kan? You nak jawab soalan ni. Temperature kalau value of K equal to ini. So ini sebenarnya adalah kita punya K2. Dia nak you cari K2-nya berapa. Okay, dia minta, nak cari K2 pula. Dia bagi nilai K2. Ini K2 kita. So soalan tanya temperature kita. So soalan tanya T2 kita berapa. Okay, so automatically yang ini akan jadi K1. Satu lagi yang ini akan jadi T1 lah ya. So soalan ini cari dahulu frekuensi faktor. Okay, so soalan ni cari dulu frekuensi faktor nilai A tu. So nak dapatkan nilai A macam soalan nombor 3 tadi. Okay, nak dapatkan nilai A dia macam soalan nombor 3 tadi. Like question 3. Okay, and then yang kedua barulah you guna ln K1 over K2 sama dengan EA over R 1 over T2 minus 1 T1 tu. Okay, cuba buat. Jadi Ana minta sama present. Ana minta wakil lelaki. Wakil lelaki boleh tu present sekejap lagi. Habis masa 5 minit. Calculate sekejap 5 minit. Wakil lelaki siapa Arif. Arif boleh present tak Arif? Arif. Arif. Oh Arif. Arif. Ui tak menyahut Acak, you bukan share dengan Arif ke? Sekejap tengok. Siapa yang ada? Arif mana? Ada Luqman. You are here ni. Mana you? Kejap nak tengok siapa yang ada. Arif ada ni. Arif ngacak. Ke mana? You still here? You tak keluar lagi? Ke mana you? Arif, Acak, Faiz. Mana dia orang dua Faiz? Tak tahu diorang kat bilik diorang lah. Kat bilik dia orang kan? So Ismail ni kalau line dia tak okey, mesti dia dah bounce out kan? Betul tak? Dia kot. And then sama dia dengan Acak. Anyone? Mana Alisa? Ya Tuhanku. I bukan apa. Kalau you nak tengok video balik, I don't think you akan tengok balik video ni. Okay, kecuali you really need to watch the video if you miss something. Okay, sebab tu I dah make sure bila ada Gmeet ada lah. You pun ada sekalian Gmeet. I don't care you share device ke buat apa. Tapi at least ada lah. Ni ada tapi macam tak ada. Ni Alisa ni tak tahu ke mana. Ini mungkin keluar masuk juga ni. Tiva dengan Putri ni. Madam, saya share dengan Vivo. Sebab I nampak you punya kat sini kuning. Oh, you share dengan Vivo. Okay, tak apa. Okay, lupa pula tadi. Putri Nubaizura. Ni mungkin terkeluar kot tadi. Okay. Ni, mana ni? Ya Tuhan, Syafiq. Syafiq ke mana? Medium saya je lah present. Faiz present lah Faiz. Diorang tak Okay. nampak lagi kan? Sekejap. I jadi gila macam mana? So, tunggu. Jangan buat sampai jadi gila. Siap ke nanti semua seorang tu. At least beritahulah. You ada ke? You tak ada ke? Ni respon pun tak ada. Kata keluar tu beritahulah terkeluar ke? Ni kita mencari tak ada geramnya. Tak apa Faiz present. Nanti I stop presenting. Sekejap Faiz. Bagi I stop presenting. Nampak tak? You boleh present ke? Nampak. Oh, Faiz. Even though I tak start presenting, you boleh present juga I baru tahu.
I nampak. Yang lain nampak tak? Nampak. Nampak. Sebab saya Okey, guna nampak. Boleh macam tu? Okey, tak apa. Present tak Faiz. tahu. Saya buat boleh je. Entahlah, hantam je lah. Present je lah. Boleh tu Alhamdulillah lah. Okey. Present. Okay, first saya cari lon A dulu. Saya cari nilai A dulu. So, kita gantikan je lah dia punya nilai. Masuk dalam formula ln K is equal to negative EA over RT tambah ln A. So, kira-kira dapat A equals to 1.7537 darab 10 kuasa 13. Lepas tu Ada soalan unit ke cakap. Faiz? Ha? Ada unit ke? Oh, A tak ada A unit tu ada unit. Bukan. Faiz, bila kita buat calculations, kan kita masukkan unit dalam calculations kita. Lepas tu kan kita matikan unit tu. Oh, Betul kena buat tak? sambung. Jalan kerja, I pesan berapa kali jalan kerja kena letak unit kan. Kalau tak tahu final unit apa. So matikan unit, J mati, K mati, K mati, S mati tak? S. Dapat unit tak? Peggy, last kali unit ni dapat apa Peggy? Cake. Oh, A ya? cake. Oh, A ya? Unit dia untuk A tu. Tinggal S Betul tak Peggy tinggal S je? S nanti satu dia punya unit. K. Madam tinggal S je madam. Tinggal S negatif satu ke S saja Titik 1. Kejap. Bagi I 1 minit. Tak tahu. Okay, I'm back. Okay. Untuk A tu, kalau kita buat calculation memang tinggal unit kan S negatif 1 dia. Betul tak? Tinggal S negatif 1. Okay, so biarkan dahulu unit tu S negatif 1. Sebab I rasa dia punya unit base kepada rate constant punya unit juga. So tinggalkan dulu S negatif 1 tu. Sebab I nanti nak tanya balik, betul tak kita letak unit pun tak apa, tak letak unit pun tak apa untuk frequency factor. Okay? Tapi jawapan dia macam tu lah ya. So unit yang Faiz bagi tu salah ya Faiz. Nanti betulkan unit you salah. Okay. Okay, so yang seterusnya Faiz formula dia mana sayang oi? Ha? Kat Stop atas tu sharing dah pula. bagi. Sekejap. Kat atas tu formula ln K. Bukan ln K1 over K2.
Oh. Kena tagak okey. Kena tagak. Okay, so tak apa. Thank you Faiz. Kena menyumbang. Peggy dah buat ke? Soalan 4 lah. Dah. Dah. Peggy dah. present Sat. Kejap, Nak tengok jalan kerja. Kalau I tak stop sharing, Peggy boleh present tak? Tak tahu, saya try. Okay, cuba try. Kalau tak nanti I stop presenting lah. Boleh tak Peggy? Kejap, line slow. Okay, tak apa. Take time I stop screen sharing dulu. Sekejap. Okay, ada stop screen sharing dah. Hope okay lah nanti Peggy nak masuk. Nampak tak? Okay, kejap I nampak. Okay, done. So, kita tengok calculation Peggy So, make sure untuk soalan nombor 2 tu, Peggy, soalan pertama pun mana formula, nanti tulis formula Sebab formula bagi soalan pertama tu, cari faktor A tu tak sama dengan formula untuk soalan yang kedua. Okay? Oh, tak nampak. Tak nampak ada 2 soalan. Okay. Ada 2 soalan di situ, jangan salah ya, student selalu macam tu. Terlupa ada 2 soalan. Okay, so soalan kedua, long K1, K2, EA, 1/T1, T2, orang bla. Okay, so dapat jawapan. So, jalan kerja yang kedua tu macam yang Peggy buat ya, make sure you letak formula yang betul, make sure you substitute nilai berserta dengan unit dalam you punya formula, and you dapatkan final answer with correct unit lah ya. Okay, thank you Peggy. Okay, soalan nombor 5. Soalan nombor 5 I nak sama present. Dah buat belum soalan nombor 5? Dah, madam. Dah. Okay, Syafiq, tolong present soalan nombor 5. Alalang you dah ada? Syafiq, are you here? Syafiq. Saya tak buat lagi, madam. Tak buat lagi? Kita tak buat lagi. I bagi masa you 5 minit untuk buat boleh? Lepas tu present. Boleh? Boleh ke? Okay, soalan yang kelima tu, I tak dapat jawapan daripada dia, tak apalah. So, soalan yang kelima tu, macam biasalah ya, dia bagi pada you activation energy untuk reaction tu 50.2 kJ mol negatif 1, and then dia bagi pada you rate constant 3.46 kali 10 negatif 2 S negatif 1 pada 298 K. So, calculate the temperature if the rate constant is 6.30 kali 10 negatif 4 S negatif 1. So, dekat situ kita ada K1, so kita ada juga K2. So, kita ada K1 dengan K2 dekat situ ya. Dia dah bagi pada you. Madam ada share screen ke? Tak, I tak share screen. I baca soalan je. Okay. Sebab I nak Syafiq yang present. So, I tak share screen. Okay. So, based kepada soalan nombor 5 tu. Okay, kita ulang balik. Soalan nombor 5 tu, dia dah bagi pada UK1. Dia dah bagi pada UK2. And then dia dah bagi pada you activation energy. And then dia minta you calculate the temperature. So, soalan ini minta pada you T2. Okay. Sebab T1 dia dah bagi 298K.
So dia minta pada you T2. So substitute sahaja dalam formula. Ln K1 over dengan K2 sama dengan EA over R 1 over T2 minus dengan 1 over T1. And then dapatlah nilai T2-nya berapa. Okay. So like answers yang diberi pada tu dekat situ. T2-nya adalah 248.81 K. Alright. Boleh buat ke semua orang? Syafiq, you nak present tak ke tak ni? Kalau saya bagi kat grup je sekejap lagi boleh? Kenapa? Why you tak boleh nak present? Sebab saya tak, internet lambat kat ni. Saya dengar pun lambat. Okay. You boleh buat ke tak boleh buat? Dari tadi you ada ke you tak ada? Even though Saya dengar. Saya ada message kat chat box tu tadi. Suara sampai lambat. Okay, ya, sebab I panggil you lama kan tadi. Okay. So nak hantar dekat mana? Dekat grup Hantar chemistry. dekat WhatsApp group Okay. I nak tanya ni, mana kawan you? Arif dengan Acak tu mana? Jumpa tu tak Arif dengan Acak tu? Madam. Tu. Saya madam. So, I panggil you dengan Acak lama dah tadi. Ke mana? Tadi mak saya on call dengan saya kejap. Okay. Okay, so Acak tak boleh WhatsApp bagi tahu? Tak, sebab dia kongsi laptop dengan saya. So sebab mak saya call pakai biasa. So bila call pakai biasa nanti dia punya data tu hotspot tu dia Bukan. Acak kan ada phone dia boleh WhatsApp. tak, sebab kita orang tak dengar. Saya guna hotspot Arif dekat sini, tapi macam sebab dia call memang lag. Dia kalau asal ada orang call dia memang lag. So now tak lag dah? Sekarang dah tu dah. Sekejap saya buat nombor 5 ke Nombor saya 5 madam. kita orang buat. Tak payah dah, nombor 5 tu senang je, dah habis dah pun. Okay, so I stop dekat sini saja untuk kita punya chapter chapter 1. So I rasa chapter 1 dah habis dah untuk reaction kinetic. So settle up. So soalan tutorial, I nak you hantar dekat soalan tutorial. Soalan tutorial, soalan check nombor page nombor 2, soalan nombor 4, soalan nombor 5, soalan nombor 6. 4, 5, 6. Lepas tu, page yang keempat. You salin nombor 4, 5, 6 untuk 1.1. Okay. 4, 5, 6 untuk 1.1. So untuk 1.2, soalan nombor 9. Nombor 9. Kejap. 4, 5, 6, soalan nombor 9. Tak apa, buat je semua. Soalan nombor 9, soalan nombor 10, soalan nombor 11, soalan nombor 12, soalan nombor 13. Buat semua tu, I bagi masa daripada mula hari ni, hari Isnin. Okay. Sampai hari Jumaat ni, I bagi masa 5 hari ni, Isnin sampai Jumaat ni, hantar dekat I dekat Google Classroom. Boleh? Okay, madam. Tutorial you. Okay? Okay, Bagi madam. masa you 5 hari untuk siapkan. Madam. Okay, so thank you. Nanti hantar dekat I. Apa-apa WhatsApp. Madam 4, 5, 9 lagi 4, 5, 6. 4, 5, 6 yang. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Lepas tu page nombor 4, collision theory tu. 9, 10, 11. 1.3, 12, 13. Okay. Last day hari Jumaat. Hantar dekat GC. Okay? So thank you. You can go. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam.